Ça va, oui. En forme? Et bois dans la quai. Non, mais une belle cala quoi, et ma femme parce que à ma bonne follow, quand on bon mardi, donc faut que tu nous donc à quoi Wallahi. No, atangi se dandi. Mane chali mane muse moru ni krawo sobo ni dul. So awu munu be manding kona na awu munu be manding koka makli kana balaba. Chali dong ni jara wa belala krake wala bilai talal ni komani mogo munu lugo ko ni jara ni kui. Adaba ka fle.
Adum kamu for balabe tini ni ta do driver juga mais ni o balado attaque c'est dans des ndon de kui la ilaha illallah ni ngoni no ay ni blado bana peu manen chani manen muso moru ni kramo so ni donso aga kana balabana na ben ala chemo mo ti jam yela wasuna ale de kun jamme ke ko tien ko ka tien fo ka basakili denti wani ne kuma la dro mal dem be de lafia chokoroba wira ba fo ko e ko ndenge bi ga mone bona msokoroba wo do ba de ke kle ko logo ko ka mo la ilaha illa la mali kono nana tantu mamau grand seru petit seru deun nyesiu la ila bere be do ke ne balai parce que be wa do ne fantan wa chere fo ala simu yere ba do ku ne fantan wa chere no for ça vidéo quoi ay no on connaît à autre pe no on medaya ay ni ba bla ni yo bla mala no aldo vidéo la do yere ba ta kanga ta ka bla ko no ça a danki sendandi ok bin na ku be wa donc quoi parce que be korotolo no ga kuma ko do la mi na kuma la quoi on est mais dîner mo ko Côte d'Ivoire dîner nyomo na quoi islamé na chrétien na kana Mali dîner nyomo kumbe islamé na chrétien quoi ambe bela jele fugoy Côte d'Ivoire dîner nyomo amolu fo Mali dîner nyomo fana amolu fo alhamdulillah rabbil alamin islamé avec etane quoi ou benakola ou ma benkola ni dugu fly clean parce que ni sigi dona ni mo cha o kera sigi nyoko mai ni furu dona o ni nyoko che o kera balimawe a jara mo mi ama jam mo mi Mali Côte d'Ivoire balima do yo fama bon alhamdulillah rabbil alamin ni dine nyamo yo do yerama parce que ni dine nyamo ma wuli kana kuma o koro dine umma Muhammadu ka barake donc nous ko wina nous ma kumbe dine nyamo munu fana bo jamana kono olu fana ma Muhammadu ka barake parce que an kunti Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad ko ni mo fla kelela mu folo be wuli kana yafa deli do ife ko mu folo bora e kana yafa deli la mu bora kaso kana yafa deli la ko no mado ardina la ko anana yafa deli mu fe ko tedu o kama Badra Ali Den Alassane ni Al Hussein ou ba fo ko flanu no flanu te Alassane ya fama Alassane ka koroni Hussein mais Alassane ni Hussein samu c'est-à-dire santé ou ni nyonche Alassane de folo bangira donc ni muso bangira c'est-à-dire wolo jeli ni muso moye ama wolo jeli chie ama nogo ama foi sharia ba daga kaka da chefe donc Alassane bangli wolo jeli maye donc sharia ba daga ko muso ka da chefe donc Ouseni o nana soro donc ka soro sankele masse donc afla be demsen ou fla be korobara nyugo fe mogo masse ka u donga bo nyogona u koko ko Ali ka flanu donc ko Fatma ta ka flanu sino flanu te Alassane ka koroni kuseni billahi sankele kalo damado ate sankele mo maintenant Alassane ani Ouseni ou de la ka kele Alassane ka jama ubi ka dofo Ouseni ka jama ubi ka dofo u kele la mogo ye kele fo ka ban kele bani u ko boko Ouseni ko comme kele bana kanga wulanga ta yafa deli korke fe Ouseni ko kale teta u ko kika kele di ma ba ko billahi ne ka kele bana ni tara ne korke yere fe aba fo wina ko ne ka kele bana ko me ko ne tena Alassane fana ka mogo ko Alassane ko ere koroy ko ne Ouseni mamundo e ko do anga ta yafa deli Ouseni fe ako kale teta u ko kuma kika kele ma ba ko na tara fo Ouseni ya fama aba fo ye ko ne ka kele bana me na ko anga na aba fo wina ko ne tena ka ko ne teta afi ko parce que me kele bana u ko bi se ka ke tukudi donc meno sigila kamo sigila dongle Alassane ko aka jama ma ku ka wuli u ko kameta Ouseni ka so utara kata do Ouseni ka quartier la ka tu jo Ouseni ka blonda la ka do blongono ka do blonda la maso a jolembe u ya kuma na ka kuma adona dukenena adone dukenena Ouseni ya nato e dogoni flani nyogo Ouseni ya nato Ouseni girna ka wuli ki jo ka koroke nato laje ka beta kumbe akala ka segin ki jo
a ma sɔn ka boli ka kɔrɔkɛ kunbɛn a y'i jɔ a nɔ la a y'i tɛgɛ fila kɔrɔta kɔrɔkɛ nana ka dukɛnɛ ban kana don salon kɔnɔ ka n'i bara la u ye ɲɔgɔn fo ka kuma mankan banna o ko mais ko munna i ma sɔn ka t'i kɔrɔkɛ fo a ko don kelen an n'a mɔkɛ n'o ye Muhammadu ya Rasulullah ye k'an na fitinima an b'a sen fɛ kuma min na Muhammadu delila k'a fɔ ko ni kɛlɛɲɔgɔn fila kɛlɛla ko kelen mun fɔlɔ bɛ wuli ka na yafa deli ko o mun fɔlɔ bɛ na yafa deli ko o de bɛ don arijinɛ la a nana yafa deli mun fɛ o ka sɔrɔ ka don ko komi ne kɔrɔkɛ ye Alasani ye donc ne tɛ fɛ ne ka taa Alasani deli ne mun ye dɔgɔnin ye ne ka don arijinɛ la Alasani ka sɔrɔ ka don Alasani fana ko ne b'a dɔn pɛrɛ i ti na ka da o de kan ne fana kun ma sɔn ka na parce que ne kun tɛ fɛ ne ka wuli ka na n dɔgɔnin sɛgɛrɛ ne ka don arijinɛ la ne mun ye kɔrɔ ye ne ka don arijinɛ la ne dɔgɔnin ka sɔrɔ ka don de ye dɔgɔ ye ne de kan ka k'e protéger de fɔlɔ kun kan ka don arijinɛ la mais n b'a dɔn i ti na o de kama ne yɛrɛ wulila ka na ka n'i sɛgɛrɛ parce que n b'i bankun dɔn a ko jama nin de kama anw mɛnna ka sɔrɔ dɔ ma wuli ka na yafa deli dɔ fɛ kanu dan o ye ka mɔgɔ kanu f'a ka don arijinɛ la ɲɛ kanu dan o ye ka mɔgɔ kanu fo ka arijinɛ kanu a ye ɲɛ balimaya dan o ye kanu dan o ye ko parce que ko olu mɔkɛ an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam k'u denmisɛnnin ma ko k'u to a sen fɛ k'a delila ka nin baro b'u ye alhamdulilahi rabbil alamin donc ni diinɛ ɲɛmɔgɔw y'o kɛ ni Côte d'Ivoire diinɛ ɲɛmɔgɔw tagamana ka na ka arijinɛ ɲini Mali diinɛ ɲɛmɔgɔw k'u ban ka taa fɔlɔ Côte d'Ivoire walasa Côte d'Ivoire diinɛ ɲɛmɔgɔw ka don arijinɛ la olu ɲɛ Côte d'Ivoire diinɛ ɲɛmɔgɔw k'o dɔn ka wuli ka na walasa kɛlɛ bɛ se ka ban o bɛɛ ka ɲi alhamdulilahi rabbil alamin a ɲɛna suala balaya baya y'a di ne bala ko tɛ suala baya ya ne bala ko tɛ ne i y'o faamuya wa Musa Traoré tile bɛɛ ne bala ko tɛ n tɔ i y'a faamuya wa ka wari sɔrɔ diinɛtigi ka wari sɔrɔ ka wuli ka baara k'a yɛrɛ ye ka wari sɔrɔ a yɛrɛ suala baya ya fa don baya ya ne bala ko tɛ baya ya ka wari moriya tɛ dɛ baya ya ka wari baya ya kun bɛ baara de kɛ Toli Mali baya ya de kun ta ye plus de 80% ye Toli Mali mun kun publicité bɔ télé la baya ya kun ye baarakɛla de ye baya billahi talayi donc bɛɛ b'o kalama a ye ɲininkali ko la baya ale de kun b'a dogo ka mɔgɔw bila ka taa maga k'i dogo ka taa malo bɔrɔ jɔ mɔgɔw ka da la k'i dogo ka taa lahiya baya de ye lahiya bɛɛ ni ka tɔ to a yɛrɛ ka lahiya k'o ni mais tellement que baya y'a ka so kɔnɔ lahiya kun tɛ ban o y'a sɔrɔ a denw kelen don ka 9 siri a n'a limanaw baya donc Ousmane Serif Madane Aïdara ba k'a ka den ye n ko Aïdara kelen de donna batonin kurunin kɔnɔ a n'a ka fini na sirini i y'a faamuya wa ka bɔ Tamani ka ji tigɛ ka na Segu ka bɔ Segu ka na Bamakɔ i y'a faamuya wa o de kama n ko Aïdara denw alhamdulilahi rabbil alamin a ye baara kɛ parce que aw y'a sɔrɔ a bɛɛ dilannen don n'i y'a sɔrɔ a bɛɛ dilannen don kana sɔrɔ a bɛɛ ka tiɲɛ sinon aw fa kelen dɔrɔn de nana Aïdara a kelen billahi talayi a nana jigin Bamakɔ ɲare la a ka bolifɛn fɔlɔ kɛra Vespa de aw ta fɔlɔ kɛra million mobiliw de donc a ye baara kɛ i y'o faamuya wa a ye baara kɛ surtout a denkɛ Tijani alhamdulilahi wa je crois Tijani de don halisa baara kɛ i tacogo ka di ne i ka kuma i dɔgɔnin fɛ denmisɛnniya tɛ mɔgɔ tiɲɛ aw ka hakili to a ka kuma fɔtaw la i b'a ka foli k'aw bɛɛ ye Buye Aïdara alhamdulilahi rabbil alamin Buye Aïdara ne tɔgɔ fɔra diinɛ tɔgɔ fɔra n'i tɔgɔ fɔra Tijaniya tɔgɔ fɔra ne bala ko ten tubabuw bɔra Buye Aïdara tubabuw bɔra u fɛ yen ka na don yan nɔ tubabuw y'a farafinna tubabuw y'a sɔrɔ jama bɛ mɔgɔ fila de kɔ ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan o mɔgɔ fila silamɛya jama de tun b'u kan fɔlɔfɔlɔ wɔlɔfɔw ka Serigne Touba Cheikh Amadou Bamba Serigne Touba u ye jama sɔrɔ o de kɔ u t'a dɔn k'u b'a jama ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔ kɔ u taara don Mali fana kɔnɔ o y'a sɔrɔ Mali tɛ yen ya Sénégal tɛ yen a bɛɛ tun ye Mande u taara sɔrɔ a jama ɲɔgɔnna i y'a faamuya a camanba mun ka ca n'o ta ye o tun bɛ i fa de kɔ n'o de tun ye Cheikh Amawula ye ne bala ko ten Cheikh Amawula wɔlɔfɔw ka Serigne Touba u y'a minɛ k'a don kaso la yan nɔ Saint-Louis u y'a labɔ kaso kɔnɔ u ye fa de don a nɔ la wa wɔlɔfɔw ka Serigne Touba diɲɛ bɛɛ b'a dɔn n'i y'i tɔgɔ to a tɔgɔ la bɛɛ b'a bonya bɛɛ b'a karama mais a ye sanu garamu 9 ta k'a d'a denkɛ fɔlɔ ma i y'a fɔ Serigne a denkɛ fɔlɔ ko ka taa di e fa ma k'o ka duwawu kɛ ale n'a ka mɔgɔw ye i ka mɔgɔ m'o f'i ɲɛna ko i fa k'a ka duwawu kɛ ale n'a kɔ jama ye sini lahara gɛlɛya kun arijinɛ kama Buye Aïdara i fa Cheikh Amawula wɔlɔfɔw ka Serigne Touba
ale balola ka taa ban ka sɔrɔ a bɛ kilo 30 ani kilo 7 ale kun b'o de la a ye sigi ka livre mu sɛbɛn ka Muhamadu tanu a livre sɛbɛnnen a bɛ bɛn i y'o faamu wa a bɛ don ni a mobili i y'a faamu wa 7 tonnes 500 a ye mun sɛbɛn 7 tonnes 500 n'a ye feuille kelen sɛbɛn i b'o da n'a ye feuille kelen sɛbɛn mais o n'a ka o ko k'e fa ka duwawu k'ale Buya Haidara tubabu nana k'i fa minɛ u m'a minɛ foyi kama dɛ u m'a minɛ a ka taa maga a m'a minɛ ala m'u ci foyi m'u ci u nana ka na minɛ parce que tubabu nalen karamɔgɔ nafigiden dɔw de tun bɛ tɔgɔ t'u la jamu t'u la k'e fa to balo la olu tun tɛ se ka gɛrɛ tubabu olu tun tɛ tɔgɔ sɔrɔ donc olu de nana gɛrɛ i fa tubabu la walasa ka se ka e fa u bɛ tɔgɔ kama donc u nana gɛrɛ tubabu la k'a fɔ tubabu ye ko Cheikh Ahmadou la k'a bɛ fɛ ka rébellion de wuli donc tubabu y'a minɛ k'a janya ka gɛrɛbu la de n'i ye sa kunkolo tigɛ a tɔ tora jurukisɛ u y'o de kɛ wɔlɔfɔw ka sɛbɛn tuba fana na i y'a faamuya wa mais karamɔgɔ nafigidenw olu de ye u bila nin bɛɛ la walasa u bɛ tɔgɔ sɔrɔ a tɔgɔ tɛ la nin ya Buya Haidara donc ni Ivoiriyɛnw nana alhamdulilahi rabil alamina Mali kɔnɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ Mayi Watara ka foli kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ i y'o faamuya wa Badalabugu Roger Milan yɔrɔ o tɔgɔ tɛ fɔ bilen ni i y'a faamuya n'i ye funufunu n'i ye fiɲɛ da ni ɲɔtigɛ sera i bɛ funufunu de tigɛ n'i ye fiɲɛ da ni ɲɔtigɛ sera i bɛ funufunu de tigɛ n'i ye sira dɔ minɛ n mago t'a la sira n'i y'o minɛ i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ dugu dɔ de la ne kun y'a dɔn i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ o dugu de la parce que n bɛ zana dɔ fɔ aw ɲɛna bi i m'o faamuya wa fantankɛni 9 waritigini kelen olu cɛla bilahi waritigi ni m'i yɛrɛ ta i bɛ k'u ta n'a ye fantankɛni 9 waritigi kelen ni m'i yɛrɛ ta bilahi u b'i k'u ta n'a ye bon nin bɛɛ kun ye mun ye Ivoiriyɛnw minnu nana deli la parce que mɔgɔ de bɛ deli jotigi de bɛ deli dɛ fangatigi de bɛ deli mun bɛ se o de bɛ na deli jo bɛ mun bolo o de bɛ na deli fanga bɛ mun na o de bɛ na deli mun bɛ sanfɛ o de bɛ na deli yanga bɛ mun na o de bɛ na deli sinon mɔgɔ mun tɛ se fanga tɛ mɔgɔ min na ne de bɛ ka kɛlɛ ne bɛ se la u bɛ jɔn deli an fila la ne y'i bin ne b'i kɔnɔ jɔn de bɛ deli donc setigi de bɛ deli jotigi de bɛ deli anw de jo b'anw bolo se bɛ anw ye anw nana deli alhamdulilahi rabil alamina kɛ n'i y'olu déplacelen ka na se bɛ anw de ye kɛlɛ bɛɛ parce que n'i ye kɛlɛ o kɛlɛ ye saga kunkolo nɔfɛ da dugula nɔfɛ ko don kɛlɛ bɛɛ bɛ 49 militaires kɛlɛ bɛɛ bɛ 49 militaires 49 mercenaires kɛlɛ b'olu de nɔfɛ donc 49 mercenaires mun ni kɛlɛ donc maintenant kɛlɛ b'olu de nɔfɛ o 49 mercenaires mun ni kɛlɛ b'olu nɔfɛ mun de bɛ fɔ sisan Assimi Goïta an n'a ka gouvernement maître Maïga aw bɛɛ ma ban dɛ mɔgɔ si ma ban kɛlɛ banni ma maliyɛn si ma ban kɛlɛ banni ma wa maliyɛn si tɛ ban kɛlɛ banni ma mais mun bɛ fɔ yafa de bɛ deli i y'o faamuya wa Ali dɔ nana yafa deli dɔ fɛ Useni dɔ ye yafa de deli dɔ fɛ diɲɛ ko o ko i ye mɔgɔ bila ka na n ka dugu la n y'a mɔgɔw minɛ i ye bandiw bila ka na n y'u minɛ i ye zonw bila ka na n y'u minɛ i ye mercenaires bila ka na n y'u minɛ ne ma dɔ wɛrɛ f'i ɲɛna n ko f'i ka bɔ ka yafa deli ni e yɛrɛ ye hɔrɔn ye aw bɛ ka yafa deli dogodogonin dugu la diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu nana u tɛna foyi la k'o ka yafa donc a fɔra de ko aw ka ko Côte d'Ivoire ɲɛmɔgɔ ka bɔ k'o yafa kelen de deli aw bɛna arranger cogo di aw tɛna foyi fɔ Muhamadu ko an ka yafa ɲɔgɔn ma bon donc ni y'a mɛn i bɛ yafa mɔgɔ ma n ka yafa de deli o tɛ tiɲɛ ye Ala kira ko an ka yafa mais Ala kira ko est-ce que i bɛ se ka yafa mɔgɔ ma mɔgɔ min ma yafa deli Ala kira ko jotigi i y'a faamuya o de bɛ deli donc ni jo bɛ anw bolo n'aw nana delili kɛ yafa ka deli 10 t'a la 20 t'a la 100 t'a la aw y'a kɛ cogo cogo n'i taara Muhamadu ka sira kan Assimi ye mun kɛ silamɛya de kɛra n'i taara Jésus ka sira kan Assimi ye mun kɛ chrétienya de kɛra n'i taara Burahima ka sira kan Assimi ye mun fɔ Jésus de fɔra n'i taara 10 commandements Nabila Musa ka bolo k'a tɛ tɛmɛ nin kan parce que an y'o hɔrɔnya da sugu bɛɛ Assimi y'a t'u la n y'aw ka mɔgɔw minɛ aw ko n ta ye nkalon ye a y'a sɔrɔ n ta ye tiɲɛ ye donc an ye balimama ye furu b'an cɛ a ye yafa deli a tɛ tɛmɛ o kan n'aw ye yafa deli n'a banna diinɛ ɲɛmɔgɔw tun bɛ sɔrɔ ka na delili kɛ yafa est-ce que Assimi banna yafa de ma Assimi ne ko bon ok problème t'a la minnu ye ne ka jamana ci olu bɛ e fɛ ne ko k'o di ne ma e y'i ban olu dun u m'e ka jamana ci u ma taa ni marifa ye ka dugu la u ma taa ni foyi ye e ni ne ye balima ye an ye sinjima ye donc dɔw ye faso wari suɲɛ ka boli ka taa e ka so k'i k'olu di ka na e k'olu tɛ di donc sa olu dun ye ne ka faso de ci
e dungo kan be kele normalement e kumbolu di ya fama wa kada mun ka nye papier bo manadare international obolu ka ibo kalama itaro lufi olu tarife ma son ko lui dit ça c'est un depuis un folo ite balima nyumay ite horon parce que du fitini ni duba kono musomani na bora choufe kata ke yalay abe sira fanya abe boli kata du fitini na obi na bla ka kana nyokon wereke ya fama wa duba kono ni denga ye kowe kola ka faso wari chwe kobe kola ka faso blonda la ko binka boli kata du fitini na duba mo be chibla du fitini mo ba bla kana abe na bolo da ko abe yafa de la fana bafe mais ni du fitini mo ko kate yafa deli du fitini mo ko koluta di kana chibla umana na u yerema chibla la ku ka di kana ko kuta di alhamdulillah duba mo yu sigi o kante mais o du fitini mo o lieu zombla ku kana shweni ke duba kono o zom minena ko lu do kasola adona ku bra du fitini na ko du fitini deuno donc ça non du fitini mo ko OK et entanu ta te clé parce que ni doma dodon doko don maintenant ou kana yafa deli mu demsani munu minelen bu bula ni badu no bra du fitini de la du fitini mo bra duba de la mais ni du fitini mo ko lutina yafa deli ka kla ka jelu blakana ko lutina yafa deli ka funa blakana ko lutina yafa deli ka dina nyamo blakana ko dina nyamo kana yafa deli donc dina nyamo ka yafa deli ani du fitini dutiki ka yafa deli mene buche muna parce que afra ka yafa deli beka boa kalama donc Alassane préféré aller te yafa deli public aller te yafa deli publiquement aller te excuse publique mais aller be yafa deli dogo de la pourquoi te yafa deli publiquement parce que n'ale yafa deli publiquement be doko asimu nunu le kuntai tien n'ale yafa deli publiquement be dokale de mercenaires ou blakana n'ale yafa deli publiquement o maloya balela donc ka boka yafa deli wala sa asimu ka sangorota soro o kuma abonge danga de en fona ka so yafa ma pour que ale ka galon ka ke tien anka na yafa deli an wa tien be yira dien bela donc ni ubra ka excuse publique ke an wa yafa be yira dien bela mais nous yu ba excuse publiquement na sona excuse ma duguma on ne be ka galon tike la ni kalabanchi donc bebi ka jamana defa bebi ka nyemo defa be jambi dalakana bebe fe ka se soro bebe fe tien ka ibolo on te danga de dina nyemo koto la billahi talai voilà aidara aba fo yani Côte d'Ivoire dina nyamo dana nyena mais yanu kana pourquoi nous que Alassane wele islam ala ka fo a fo ko doka boka yafa deli yafa bora yafa lawa deli to bora deli to lawa iga yafa ma obno de fo ko anga yafa uma yafa te yafa kele numa ko président de baneno ka yafa uma Mali Asimu yafa 49 prisonniers Alassane c'est Alassane qui veut pas lui pardonner parce que Alassane de sortir de demander un excuse public rien quoi est plus facile que ça na banoma na sonanye danga di dina nyamogo munu nana yere na ya kuma cha ame força di blaka tu bla ou beta fara nunu ka billahi talai dina nyamogo nunu na ma fara mu bla ama ko dina nyamogo nunu yere fara nunu ka mais Côte d'Ivoire dina nyamogo mun ka yora ke mene kuma fa ku Alassane Siro ya na Alassane ko lu passer bokano est-ce qu'un discours de 2 minutes ka fo excuse public o de kan no wa uya nunu blali kana yani Alassane ka nunu blakana yani nunu yere ka wuli kana mogo joli minene no Côte d'Ivoire Alassane mogo joli do kasola o kuma naw donc ça no 49 soldats olu ne ba nyinga e Bagbo tarakata 10 ans que prison Alassane no fait Bagbo innocentira awye mu fo Alassane est-ce que o farala nyonga kata fo Alassane ni Bagbo innocentira ala ka sharia la dine la ika ka bo fanga la ka fanga dama au mateo donc Guillaume Soro afrako kanana Guillaume Soro est-ce que au trafo Alassane ka foko tien yere la Alassane jamana imbe tuko mnanga yafa nyoma e ka toyi Guillaume Soro nunu ka do yafa Bagbo nunu munu be kasola e ko lubla est-ce que au dine nyomgo sera ko ke donc au dine nyomgo ni te islamia ko parce que islamia be damne yere singoro ibi yere singoro la de fra ya ligata wal singoro la fra ibe wuli folo yere ka jamana ko no den olu munu mineleno aw bo olu de ka libération ni Alassane fe yana ko na mali munu mine OK Guillaume Soro nunu wa segini ko akumbo de fo o de yakwa islamia ya fa islamia te dro jama be munyu ya fa ma donc ne bla be mu fo o cheri aw yere aw dinna nyamo no aw na ya fa del munela sorasi minelo u mine kundu u mine kun mena Alassane ya fo aw yere yana ko Nations Unies mana mu fo ko do Nations Unies ko kolu ta kalama donc ni Nations Unies ta kalama ngake horoy
ni Nations Unies ta kalama Alassane ta kalama o kuma unana muna munu bi ka foko a don ta bota o be olu kungodi donc aba fo Alassane na ka boka yafa deli soit au ka yafa deli Alassane place la anga laje publiquement ne au be kana hey bue mu mine bue ma sorasu mine bue tese ku bla aidara mu mine aidara tese ku bla so la baya mu mine so la baya tese cham mu mine cham tese ku bla mbia fama Usmaila Dramé ka famille mu mine Balakale ka famille mu mine Kuntala ka mu mine Silala ka mu mine yo fama wa Janela ka mu mine na munefe okuma ala kira ka sara la mogo do ma do kasola ala kira ka wakati sallallahu alaihi wasallam Muhammad ka wakati mogo do ma nyangia Muhammadu ka wakati mogo do ma yafa delia Muhammadu yere ma mogo bla ka yafa delwa Muhammadu yere ka wakati la donc aw be faga munne ko silame ya ko do ka marfata kibina silame dugu do ci o de kama bagay kunta ko bagay kunta te ya fama wa Amara Abdoulaye Chouadou Amara Abdoulaye Chouadou ko dogo ke ma ko koni Amara Abdoulaye Chouadou ko mena tatagama segimalla mais don do bina se che do bina abena iyorola che bina ni dine kele adun jahadi kele na nani soro balula ika tugu che ngo aka jahadi kele ke mais na ki maka ko ta dugu do ci dugu mi ni misiri be ikana son kata yo fama donc alaji Cheikh Oumar Tall ale de kume wule ko mori barani tigi Cheikh Oumar Foutankou ani cho nyogon sura bakun kai bay parce que ale kume wasona badi ko ya fama ko Cheikh Oumar ki fa nyogon dulbe dien kono Cheikh Oumar yi bolo fa chencen na ka chencen bla ko ni chencen ki se da kale fa nyogon na odibe ko Cheikh Oumar ke ba nyogon dulbe dien kono aya bolo wula ko ne bakle akone bakle ne ba nyogon te Cheikh Oumar o de kama mogo be bolitalla ka no fo ta do muno bura cheba koro muno yera cheba koro muno tan na ni cheba koro mi abak ani choche ku dongele ka be fia sama ka bla bakun kai bay abay sangam ga iba make Cheikh Oumar Foutangue dalu chen ala ko che dine che me barka wuli bali ni muso munyuna a dembe barka wuli ballo Cheikh Oumar bani muso dara bamna na Cheikh Oumar bay fu munu ka teme ibaka Cheikh Oumar ba ne bala kote ale de kumba sinamso ale de ko a chema ka ache ka che wele ka sinamuso wele ko sinamuso ka ba nyina che fa ko sinamuso ka bara dabla kale kelembe du bara beke na wula buka sofra buka finiko ya fa ba beta logo nyina be logo chi me dongale af che era kwa makibi ka ni beke ka damune ka Aisha ko denkele ne be mbolo no ye Cheikh Oumar ye abarka ala ka do Cheikh Oumar la o de kama Cheikh Oumar ni musu Cheikh Oumar la ila enterge aben ala chi Cheikh Oumar Foutangue ni ko ba fa ti se ka sa dana che kunte do ale de ka Cheikh Oumar Foutangue che te do ale kan tellement que musokoroba munyuno na be sina muso ka baraka sina muso de ero anke ka sedu wele ka sigi kama nyini fa ki ka do Aisha ka wa o dongo kele o de kra konai abe Cheikh Oumar Foutangue do abe islam ado opta do Cheikh Oumar Foutangue no ngome Cheikh Oumar fo be dugu jala ka talaka o bela jelen fo ka kureshi talfo États-Unis ka talaka o fo Balangara Ségou Bamako France ka talaka o fo yafa atete bugunna ok ameteme donc alhamdulillah rabbil alamin ko ni nana ko ibi tuwa ko mais na ko ka ta dugu do kele ko misiri be dugu mina ki kana so tu vois donc Amara Abdoulaye Chouadou kelen ko fo ki kana so oh aw bi ka deli ke ko ka mogo munu bla ne ko atu nyininga wa misiri muwo misiri ni ya ye Côte d'Ivoire o karamogo te Côte d'Ivoire kuru karabe aslame douté a almam douté a walidou douté billahi ni te malien i karamogo e malien billahi islamé a farafina dam nena Mali de la le première université ne bala ko tento wa o kera ya fa en 1100 depuis 1100 donc avant 1100 wa sur islamé be Mali la billahi wa sur islamé be Mali de la ne bala ko te mo folo me qur'ane drusa kuna farafin folo me qur'ane drusa kuna o de drame lakaw mais munu nana ni islamé o lebe wule ko kunta kuntihu abado mogo bina islamé afo onya donc na ko masake ni fo ni dore ma fo ka boka yafa deli aw bina yafa deli masake place la muna
aw bena yafa deli a place la muna aw b'a fɔ de ko masakɛ ka bɔ ka yafa deli donc Mali dinɛ ɲɛmɔgɔ minnu nana Côte d'Ivoire dinɛ ɲɛmɔgɔ minnu nana n'u ni Mali dinɛ ɲɛmɔgɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ u bɛɛ bɛnna mun kan o de Alassane ka bɔ ka yafa deli y'o fama dinɛ koto la kuranɛ jigin koto la aw kumana Asimu fɛ togo togo alhamdulilayi a bɛɛ aw ka baarakɛta kɛ Ala ka barika don silamɛya la Ala ka jamana fila kala Ala ka jamana fila kan bɛn Ala ka kɛlɛ da sa sinon Alassane ka bɔ ka yafa deli a banna dɔwɛrɛ tɛ fɔ aw ye o kɔ koyi n'u ban'o ma Ousmane Chérif Madane Aïdara ye fɔlɔ n'u ka ɲɛmɔgɔ b'a cɛ n'u ban'o ma a dinɛ ɲɛmɔgɔw Suala Bayan ninnu u mɔgɔ da mun nana an b'o silamɛ da bɔ koyi mun ka kɔrɔ ni bɛɛ ye bu ye n'o kama i y'a faamuya wa mun bɛ wajuli kɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan Aïdara b'o minɛ i y'o faamu mun bɛ tiɲɛ fɔ n'u bɛɛ ye Mayi Watara b'o minɛ jeunes minnu b'a la olu ni Suala Bayan b'a kɛ Sufi Bilal Arasamani mun b'u cɛ la o ni Sufi Bilal b'a kɛ ni chrétien ɲɛmɔgɔ don an yɛrɛ ka Jean Berdi a y'a fɔ an ka je sais pas comment a tɔgɔ yɛrɛ ala an ka chrétien ɲɛmɔgɔ ye a bɛ bɔ koyi a bɛ bɔ koyi a banna u nana mobili min na an bɛ chauffeur dɔ labɔ o kama c'est Nimo i y'a fɔ a Bagoni Sutarama chauffeur ka c'est Nimo i y'a fɔ c'est Nimo bɛ bɔ o kama ok voilà donc a filɛ nin a banna sinon aw ni bɛɛ y'i ta ci wa an b'olu fana fara u kan c'est tout donc dinɛ ɲɛmɔgɔw aw bɛ fɛ aw ka bonya Ala kira ko tiɲɛ Ala ko tiɲɛ Muhamadu ko tiɲɛ donc yafa o tiɲɛ don mais yafa deli de fɔra ko u ka président ka bɔ ka yafa deli a banna n'aw ye Asimu nɛgɛ ni Asimu yafar'u ma ji jukɔrɔ Asimu a bɛ fɔ ko Asimu ta ye nkalon ye mais n'u sɔnna ka yafa deli o b'a jira ko jo bɛ Asimu de bolo donc duwawu ye tiɲɛ ye Ala ka karisa ta ɲɛ ne ta ye mɔgɔ t'o fɔ i y'o faamuya wa mɔgɔ tɛ den dɔn ka kɔsi ma duwawu ye tiɲɛ Ala ka karisa ta ɲɛ ne ta ye mɔgɔ t'o fɔ ni san kulukulula mɔgɔ t'i bolo da mɔgɔ kun na bɛɛ bolo b'i kun de la ok donc nin ye tiɲɛ jɛbɔn golo ka ye ne kana balaba hakilina nin ye wa Asimu fana f'aw ka dɔn Asimu ta tɛ Mali ye Asimu ta tɛ Mali ye Ala ye Asimu kɛ jamana ɲɛmɔgɔ a man kusa ni maliyɛn bɛɛ ye ok a bɛ ka taa cogo min na nin de ye maliyɛnw ka idée ye donc Asimu fana tigi de bɛ Asimu na n'o ye malidenw ye tigi de bɛ Asimu na yafa togo de bɛ Asimu na Asimu fana tɛ yafa togo kɛ yafa togo minnu y'a Asimu kɔkɔrɔma don ko Asimu ta ye tiɲɛ ye Asimu tɛ yafa k'olu kɛ nkalontigɛla ni kalabancidenw ye Asimu bɛ to a dalakan kɔrɔ de kɔ o de ye diinɛ ye i y'a faamuya wa Côte d'Ivoire man kusa an ye a président man kusa an ye a diinɛ ɲɛmɔgɔw man kusa an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ye i y'o faamuya wa donc yafa deli bɛ kɛ tan de wa an bɛ sɔn nin sɔn cogo de la n'o tɛ miyankakɛ tɛ sɔn miyankakɛ tɛ sɔn ko a y'a nɛgɛ ka taa n'a ye misiri la u yɛrɛ tun bɛna a kan tigɛ misiri la i y'o faamuya san tun b'a sɔrɔ an tilala o dɛgɛnin bɛɛ la donc misiriko tɛ dɛ jamana marali ni misiriko tɛ kelen ok donc ne ye mun faamuya o de tun ye nin ye kana balaba sitan den toro yirijugu file tɛnɛn den toro yirijugu la dɔ cani bilen ka gorongo bilen a dankisɛ danden un question pour un champion. Il y a quel chanteur africain qui a fait 20 ans de succès, 5 albums, 13 morceaux? Un question pour un champion, un question pour un champion. Il y a quel artiste africain ivoirien qui a fait 20 ans de succès, 5 albums, 13 morceaux? Pion de Bordeaux, 20 ans de succès, 5 albums, 13 morceaux. Tu fermes ta gueule. Je te le jure, va compter ton album de Bordeaux. 20 ans de succès, 5 albums, 13 morceaux. Pion. Donc, laisse-nous tranquille et va ailleurs. Ok? Merci. Samuwa de Bordeaux. Donne ça. Farafina dongli dala jumɛn bɛ n'o bɛ bɔ Kɔnɔwari jamana kan n'a ye san 20 kɛ dongili dala n'a ye kasɛti 5 de bɔ kasɛti 5 no dongili 13 pion de Bordeaux de ye san 20 kɛ dongili dala kasɛti 5 dongili 13 san 20 kasɛti 5 o yɛrɛ joli san o san a bɛ joli de bɔ de san 5 o san 5 san 3 e fana kana kebi da bɛ mɔgɔ ka jamana ko la la ilaha bana malidenw ne de b'aw sago fɔ ne de kana balaba ye a dankisɛ dan kumakisɛ kumabaden ne ye n ta fɔ n'a ma bɛn ma ni mun bɛ se mun na i k'o kɛ a banna dinɛ ɲɛmɔgɔ ni juma Côte d'Ivoire dinɛ ɲɛmɔgɔ ni juma y'aw sɔrɔ a k'aw labɛn dɛ kɔnba bɛ daminɛ n'an ka dinɛ ɲɛmɔgɔw cɛ a bɛn na la cɛ ne dun y'a fɔ aw ɲɛna n ko bɛɛ de bɛ kɛlɛ in kɛ dɛ i y'a faamu entre jeunes entrepreneurs k'aw jilaja dɛ parce que aw bɛɛ de ta bɛna kɛ des entrepreneurs olu bɛɛ bɛna kɛlɛ a bɛn na la cɛ Mali la dɔw yɛrɛ ko m'olu tɔgɔ fɔ k'olu fana nin bɛ kɛlɛ la ne ko aw ye jɔn ye n ko n'aw nin bɛ kɛlɛ la n ko ne ma aw tɔgɔ fɔ ko furafeerelaw ni muru ja furafeerelaw ko k'olu tɔgɔ ma fɔ Côte d'Ivoire furafeerela ala bɛ dɛ a ka furafeerelaw n'an ka furafeerelaw bɛɛ bɛ kɛlɛ a bɛn na la ni kira cɛ kɔnɛlakaw ko k'olu don
Côte d'Ivoire kɔnɔ la ka Mali kɔnɔ la Côte d'Ivoire kuluba la ka Mali kuluba la fani ba ko tɛ nin na koyi ka bandi bila ka n'anw fɛ yen ka tila ka na k'an bɛɛ ye kelen k'aw tɛ yafa deli an bɛɛ ye kelen o de kama an ko aw ka yafa deli ko n'an bɛɛ tun tɛ kelen an tun t'a fɔ aw ka yafa deli an tun bɛ nin bɛɛ faga voilà donc Alassane bɛ bɔ ka yafa de deli Alassane Dra wulila wa an taara Alassane Dramane Ouattara ça veut dire en bambara Alassane Dra wulila wa an taara o de y'o ye quoi y'o faamuya wa Makossa, ça veut dire que tout est gâté en bambara. Je te le jure, Makossa. Et Makossa, et tout est gâté. C'est ça, quelque chose comme... C'est fini, quoi. On dit Makossa. Oh, Alassane Draoula, Antara. Au défendra, au fanateur Makossa. Donc, les Dalambo, nous fait, oui, ça, moi, qui est cassette duru, donc, les temps, ça va. Il t'a donc une belle fait. Alassane, il faut que tu sortes, tu demandes excuse. Ok, les chefs religieux là, vous là, vous cherchez que les noms en Côte d'Ivoire. Sinon, Guillaume Soro est en résil. Natalia est en résil. Laurent Gbagbo est parti faire 10 ans, vous étiez où? 10 ans après, on a innocenté, vous étiez où? Il y a combien d'Ivoiriens emprisonnés à cause de Alassane Dramane Ouattara? Vous n'êtes pas intervenu sur ça. Tout ça parce que vous, c'est pas à cause de Dieu, c'est pas à cause de Mohamed, c'est pas à cause de Ardine, c'est pas à cause de Al-Quran, c'est à cause de vos intérêts. Nous, on s'en fout. S'il n'a pas demandé pardon, en venant, en déplacer la Mecque, venez avec la Mecque, portez la Mecque sur vos têtes pour nous demander pardon. On va pas accepter. C'est Alassane qui sort, il va demander excuse publique pour que tous les médias africains internationaux, est-ce que tu vas avec son appui, la France, ils vont savoir qu'il avait menti. C'est tout. One love à vous tous. Kana Balaba. Attendons. Depuis jusqu'à présent, Yafamawa. Tony Pachogo. Pachogo, ça veut dire si quelqu'un est tombé dans l'eau, quoi. Pachogo. Si un enfant est tombé dans l'eau, et Pachogo. Pachogo. Il faut, Pachogo, le jour que Côte d'Ivoire va demander, Alassane sort pour demander, est-ce que je crois que ce jour-là, tu vas t'éteindre. Et ce jour-là, si tu es un vrai noble, tu ne dois pas sortir pour faire vidéo. Je te le jure. Tony Pachogo. Pachogo, Bachoko, je ne sais pas. Tu vas un peu. Wallah. 78 kilos. Très clair, naturel, sans produit jamais. Je ne veux pas un seul film. Je m'habille très bien, j'ai des déchets propres et j'ai de beaux parfums. Un homme, sa beauté dépend de sa poche. Je crois à ma poche et je suis célèbre. Wallahi. Bois de matériel, bois ni mandi.